નમસ્કાર, સુપર પ્રાઇમ ટાઈમમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અક્ષય। રાજ્યમાં મેઘ તબાહી સર્જાઈ છે। સૌરાષ્ટ્રથી લઈને મધ્ય ગુજરાતમાં હાલ મુશળધાર મુશ્કેલી જોવા મળી રહી છે। વડોદરામાં તો પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે। શહેરના તમામ વિસ્તારો અત્યારે પાણીમાં સંપૂર્ણ ગરકાવ થઈ ગયા છે। પાણી ક્યારે ઓસરશે તેની કોઈને ખબર નથી। છેલ્લા 36 કલાકથી વડોદરા પાણીમાં ડૂબી ગયું છે। માત્ર વડોદરા જ નહીં પરંતુ દ્વારકા અને જામનગરની હાલત પણ સૌથી કફોડી છે। દ્વારકામાં છેલ્લા 36 કલાકમાં 25 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો। જી હા, 25 ઇંચથી વધુ। આપ કલ્પના કરો કેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હશે। અને એટલે જ આજે આપને મેઘ તબાહીનો એક તસવીર અને રિપોર્ટ બતાવીશું। કેવી રીતે પૂરના પાણીમાં જિંદગી ફસાઈ છે તેનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ પણ જાણીશું। અને હજુ પણ આગામી કલાકોમાં કેવી મેઘ તબાહી થશે તેનો પણ આપીશું ચિતાર। ત્યારે જુઓ મેઘ મહાવિનાશ। तो दिवस दरमियान जे स्थिति सर्जाई ते अमे आपने बताववानो प्रयत्न कर्यो, परंतु सौथी पहेला आपने बतावीशुं आगामी 36 कलाक केवा हशे, एटले के अत्यारथी लईने आवतीकालना 24 कलाक सुधीनो समय केवो हशे। तो आप जुओ अत्यारे जे स्थिति छे ते मुजब आप जोशो तो रेड झोन में जे देखाई रह्युं छे तेमां कच्छनो भाग छे। ए सिवाय सौराष्ट्र તમામ जिल्लाओ छे अने दक्षिण पण जोवा मळी रह्युं छे। साथे मध्यमां अमदावाद, आणंद, वडोदरा, जी हाँ, अमदावाद, आणंद, वडोदरा पण रेड में छे। ए सिवाय येलो में जे जोवा मळी रह्युं छे ते उत्तर गुजरातना तमाम जिल्लाओ छे, जेमां आप जोशो के महेसाणा छे, साबरकांठा, अरवल्ली, महीसागर अने दाहोद। त्यारबाद आप ऑरेंज एलर्ट ज्यां जोई रह्या छो ते छे गांधीनगर। अमदावादमां जुओ रेड छे तो बाजुमां ज गांधीनगरमां ऑरेंज जोवा मळी रह्युं छे। त्यारबाद खेड़ा, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और ऊपर जोशो तो बनासकांठा। एटले आप जुओ तो मोटे भागे कच्छ और सौराष्ट्र रेड में है, दक्षिण पण छे अने मध्यना केटलाक जिल्लाओ रेड में और केटलाक ऑरेंज में है। त्यारे उत्तरना बनासकांठाने बात करता तमाम येलो में है, बनासकांठा जे छे ते ऑरेंज एलर्ट तरफ जोवा मळी रह्युं छे। एटले के हवे पछीना जे कलाको छे ते राज्यमां आ प्रकारनी स्थितिनो चितार आपी रह्या छे। तो पछी सवाल ए छे के 29मी तारीखे शुं थशे। आप जुओ 29मी तारीखनुं जे चितार छे ते आपने आपवानो प्रयत्न करीए। अहीं कंई ज बदलायुं नथी। सौराष्ट्र अने कच्छ अत्यारे पण ए स्थिति सहन करी रह्युं छे। हजूना कलाको पण ए छे ने आवतीकाले पण आप जोशो ते मुजब रेड एलर्ट छे। स्थिति क्यां बदलाई छे तो दक्षिणमां बदलाई छे, कारण के दक्षिण जे हमणाना कलाकोमां रेड एलर्ट बतावतुं हतुं त्यां आवतीकाले येलो एलर्ट छे। एटले अहीं स्थिति थोड़ी बदलायेली छे। तो बनासकांठाथी लईने उत्तर गुजरातनो जे पट्टो छे त्याथी मध्य गुजरात सुधी पण स्थिति बदलाई छे, कारण के अमदावादमां पण जे रेड एलर्ट जोवा मळतुं हतुं ते 29मी तारीखे रेड एलर्ट नहीं होय। जे गांधीनगरमां ऑरेंज हतुं त्यां अत्यारे येलो छे। एटले आ स्थिति आखी बदलाई छे। मात्र सौराष्ट्र अने कच्छना लोको एटलुं जाणी ले, जे लोको अत्यारे टेलिविजन जोई रह्या छे ते तमाम लोको, के आपना तमाम जिल्लाओमां आगामी 36 कलाक भारे छे। એટલે સ્વાભાવિક છે આમ પણ લોકો કામ વગર બહાર નથી નીકળતા। ત્યારે આપે જાણવું જરૂરી છે કે ઘરમાં રહેવાનું છે, સુરક્ષિત રહેવાનું છે। દક્ષિણના લોકો આવતીકાલે થોડો રેડ એલર્ટથી યલો તરફ